kwa upako wenu, kwa neema ambayo inakuwa juu yenu, na kila mtu ambaye kwa hapa, Mungu amubariki. Basi tunaweza kuketi. Ni tangu siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5 tulikuwa tunaongea kwa ajili ya temu fulani ambayo tuliitia kichwa yake ilikuwa usizubae ili umaki wakati yako. Bwana asifiwe sana. Usizubae ili umarke wakati yako. Bwana asifiwe. Nilikuwa tukaingiliza hivi tukasema kwamba Mungu mara mingi anakuwa anatuita. Ulikuwa mahali fulani na wakakuita huko mahali ulikuwa na akakuambia kuja. Bwana asifiwe sana. Na wakati ulikuja, kwa siku wiki zilipita, nilikuwa ninaongea juu ya upako na kuwekwa wakfu na kuitwa. Bwana asifiwe. Na mara mingi tunakuwa tumeitwa na tunafika, lakini hiyo kufika inakuwa Mungu ametuita sababu ya purpose fulani. Amen. Na hiyo purpose ya Mungu ni kukupatia wewe kazi ama mission ambayo inabidi ufanye. Bwana asifiwe. Na kila mtu ambaye alishatoka nyumbani na unajikutana hapa sahihi, manake kweli una mission fulani inabidi ufanye. Amen. Na hiyo kazi yako sasa, shetani naye anakuwa mara mingi anatupiganisha ili tusifanye kile Mungu alituambia tufanye. Amen. Umeshakuwa na kazi, lakini anafanya gisi yote, anaweza kukuchelewesha, anaweza kukuchukua wakati yako ili hiyo kitu yako usiifanye, hiyo mission yako isifike kumwisho. Na wakati yenye mtu unakuwa unatembea na haujafanya hiyo mission ambayo alikupatia, unajua kitu kubwa ambayo inakuwa inapita ni wakati. Haleluya. Wakati ni kitu ambayo haitungojaki. Amen. Kwetu wanasemaka le temps c'est un denrée périssable. Manake wakati ni kama hiyo chakula ambayo inaweza kuharibika na wakati kama haujaichunga mzuri. Amen. Basi tufungule Biblia zetu ndani ya kitabu ya Waibrania sura 12 mstari wa 1 na wa 2. Na mwingine atanisomea Nehemia sura 1-2 mstari wa 1, wa 2 na wa 3. Waibrania sura. Basi tusimame, sisi tuko na Bible zetu na tutasoma Waibrania sura 12 mstari wa 1 na wa 2, sababu hiyo ndio Mungu alitaka kwa ajili yetu asubuhi ya leo. Waibrania sura 12. Wewe una Biblia yako iko msimu, mbona usimame? Au unasikia wewe ndio unasema? Au uko sawa gisi ile teme yenyewe inasema? Teme inasema sio usikwe distrait, juu usipitishe wakati yako. Usizubae, juu usipitishe wakati yako. Amen. Na mtu anazubaka mbia kidogo. Amen. Sasa tusome shie wote kumara moja. Niseme 1, 2, 3 ndio tusome. Okay. Sawa. 1, 2, 3. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau qui nous enveloppe si facilement et ayons la persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Ayant le regard fixé sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi qui ont vu et la croix qui n'a pas méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Bwana asifiwe. Aseme na sisi ambao tunazungurukiwa na nini? Na wingu la mashahidi. Vile ndio yangu mimi naniambia, nikaitosha mwile français nitie mkiswahili. Tunazungurukiwa na wingu la mashahidi. Angalia sasa mweko pembeni yako, umwambie mimi ndio shahidi yako.
wewe ndio shahidi yangu na mie niko shahidi yako. Tunaweza sasa kuchapia hii neno ya Mungu mikono na tunakaa. Amen. Haleluya. Amen. Unajua mara mingi tunakuwa kweli tulishaitwa na tulishafika. Lakini kama mtu hana shahidi inakuwa napo ni shida nyingine na inaweza acha mara mingi tunapotea au tunaenda mbali na kile kenye tunapaswa fanya. Sababu gani? Hatukujua kutembea na bale liko hapa hivi pembeni yetu. Bwana sifiwe sana. Unajua, acha nianze na hii. Asubuhi leo wakati tunafika hapa, tulitoka Harambee. Amen. Tukakuya tena tulikia na gari ya private na ikatufikisha mpaka hapa. Amen. Lakini wakati tu tulifika tukaona watu wengine balitoka wapi? Thika. Banakuya mpaka hapa. Muzile saa za 6h ngapi? 7h presque. Amen. Tunaikala kidogo, wengine wanafika. Banatoka Kayole Junction. Banafika. Nikasema sasa tuone tu. Amen. Na ndio ile saa hii na mimi natafuta kutuambia mie tuone tu. Mtu alitoka Kayole Junction lakini saa moja alikuwa alishafika hapa kwa RPMC. Mtu alitoka Thika saa moja alikuwa amefika hapa. Alikuwa juu ya nini? Juu ya kile kitu kiliacha shie bote tuko hapa. Amen. Si tulikuwa hapa, tulikuja kumshukuru Mungu alituchunga wiki mzima. Siku malikia juu ya vile. Kuko mtu hapa mwenye alikuwa kuabudu Mungu. Sababu Mungu ni baba juu ya maisha yake. Mungu alimubariki. Si mimi nasema Mungu alinibariki hii wiki, bali nitumia pesa. Haleluya. Mimi nilibarikiwa hii wiki. Izee baraka mama nitombea hapa siku ya Sunday, nilipata pesa inatoka mbali Australia. Franga ilitoka Bulaya. Njoo kisisheko tu wanasemaka. Bali niambia sasa ni za kuuza chai, lakini nilisema ni za chai tu. Zinapita machai ya mwaka mzima. Amen. Na Mungu abariki wale wanitumia. Amen. Sasa na tunakuwa tunafika hapa hivi, unaangalia unasema, mimi nilikia kutukuza Mungu, lakini ulikuya aye. Ici grand niveau de témoin. Wingu ya mashahidi. Sikia jinsi wingu ya mashahidi. Shie bote tutafikaka siku moja na tunaenda mbele ya baba yetu mwenye iko kule juu mbinguni. Amen. Na siku tunafika mbele ya ule baba, atakuwa anapitisha mtu moya moya. Sababu wanasema, Yohana alisemaka, asekisha nikaona kitabu inafunguliwa. Na wakati ya hiyo kitabu kufunguliwa, walikuwa wanaita nini? Jina nyuma ya jina. Haleluya. Na wakati wataniita mie Gabi, wananiambia Gabi na wewe fika sasa hapa. Na mimi nafika pale, itakuwa wakati yenye naanza sasa na mimi na justifie, mimi naonesha kile kenye nilifanyaka hapa chini ya jua. Amen. Na kile kitu yenye nilifanyaka, mimi nasemaka kila siku na nishaka isema hapa, hatutaendaka mbinguni sababu ya ile tuliuza wala tuliuzisha, lakini tutaendaka mbinguni. Ndakuwa mimi nakosa kama nitasema nini. Sikatale kanisa tukue na masababu, na mie sawa Gabi zile sababu zote na ikamata na itia hapa mbele na ziko valable et valide même. Nini mimi nasema nini? Unaona sababu yote yenye uko nayo, ile ya kutokufanya kazi ya Mungu, ile ya kutokukua angaje, iko na maana na ni ya kweli. Na mimi natia okay. Lakini hapa pembeni ya ile sababu yako kuko mtu mwenye alikuwa hiyo condition
na Samoa yeye alikuwa anateseka sana kukupita, lakini alikuwa anafanya kile kitu sawa sawa na gisi mapenzi ya Mungu inatusema. Mashahidi wanatuzunguruka kukile kitu yote yenye tunaweza sema. Tufanye excuse. Mimi nachelewaka mara mingi. Juu mimi naanza kupitia kwanza kwa evangelisation. Mimi naenda kwanza ubiri watu hii ya barabara. Kisha nikishamaliza, mimi narudia. Mimi nasema kwanza na wale watu atukusikilizana nabo lugha. Kwa vijana hapa mkartie mimi nakuyaka huko hii Kariobangi huko. Mimi na ubiri wa jeune biko wanazita ma hotel huko. Wale ma barbar manini. Sasa kama unawaambia wanasema na wanatoka Samoa wanasema Mkongo alikuwa anaongea mbali nyingine nini. Bwana sifiwe. Lakini siwezi acha juu atusikiane lugha. Juu kuko siku yenye ba mitume balijazwa ka roho na mtu hakukuwa alikuwa anasikia kila mtu sawa dialect yake, ile lugha ya kunyumba. Amen. Sasa mimi nyamanze juu nilifika Nairobi, unaoshe wa Kongo tuko na Swahili na Arabika na wale wa Kenya liko na Swahili ile nyingine. Sasa acha ni nyamanze. Ndugu yangu acha nikwambie, wewe sasa unanyamanza. Sasa tia butena bangu. Nini? Acha kwanza. Nibaache kwanza hapa pembeni. Kwa hiyo nibaache kwanza hapa pembeni, lakini Mungu atakuulizaka siku moja. Ataitaka mtu mwalimu wake abudu, lakini anaendaka ubira na andika kwanza kanini anapana. Unajua mimi naubiraka sana jua nini? Nishakaona katoto kakidogo hivi ni kakipofu, lakini kiko kana ubiri. Nikasema si grand nuée de témoins sikeni pana. Wingu kubwa ya mashahidi sikeni shika. Baniambia sasa ulikuwa kana macho huko unaona kipofu alikuwa kana ubiri. De généraux sans cicatrice. Amen. So, unasimama, unaenda, unasema Mungu na mimi nakialeta rapport, lakini rapport iko vide. Iko wazi, hamuna kitu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna wingu kubwa ya mashahidi yenye ile vitu yote unatiaka sawa sababu. Mungu kweli iko naiona, lakini ile sababu haina nafasi. Sababu huko batu benye biko mwiyo même condition na we, au biko même mission. Hiyo mission yako, lakini hao wanafanyaka ile kazi kupita gisi wewe unaifanyaka. Kuna mtu alimkataka mgulu, lakini analamukaka anaimba akumama, atukuzwe, ainuliwe, asifiwe. Lakini wewe unalamukaka uko nasimama, acha twende. Bwana asifiwe. Amen. Wewe unakuwaka tunaikala, mbone kwanza leo mimi sitaenda kule leo siku ya tatu. Unaangalia huku kwetu Kenya majukumu ni mingi, mademand ziko mingi. Batakuleteaka mtu mwenye alitokea Haiti. Batakuletea mtu mwenye alitoka Kosovo. Lakini yeye alikuwa anapata wakati ya kwenda kumtukuza Mungu. Bwana asifiwe. Jana pas loin que hier. Nilikuwa naenda tuma vitu Goma, sasa nikafika mtu akaniuliza sasa wewe uko pastor na ulitoka Kongo, lakini na mnapataka hayo wakati ya kutukuza Mungu, ya kuhubiri na japo kule kwenu kuko ile M23 na basumbua. Nikasema hapo maana ile nao ni nyingine rezo yenye inaonesha kama Kongo iko inateseka sana kushindia Kenya, lakini mtu anapata wakati ya kuabudu. Nasema Mungu, na nisiniletee kiburi, lakini unikaze tena, nibakie tena pale pembeni yako sana. Balisema tunazungukiwa na wingu kubwa ya mashahidi, lakini hatuyapigana mpaka toka damu ili tushinde nini? Zambi. Sijapigana mpaka damu
ili nishinde dhambi. Ndugu yangu katika Bwana, narudilia tu masababu afu niseme na hili na unaona, ile wakati yenyewe unakuwa unajipatia raison, unasema nasitenda kule juu sina transport na sitafika huko sababu sina nguvu, na sitafanya hiki sababu mimi mgonjwa. Unajua kwanza hata na mimi hapa sasa mimi na ugonjwa, kichwa changu kuna luma hapa sawa ipasuki. Nikatoka tu hapa kuhubiri sasa hivi naenda baada ya ongola mumeni kwa mapengo, lakini nasema ile kichwa tu haiko hapa ndio kuna luma, haiko mie yote ndio ina luma. Sasa kichwa na wewe usikie pale ukoko unapona, na niko mimi nahubiri watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa lakini mimi naweza kuwa na reason, nasema tu mimi nagonjwa, unaweza nikuvria, unaweza nisaidia pale vile juu mimi nagonjwa sitaonekana, acha niende kwanza banitunze. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu atusaidie tuweze kukomesha na kwanza Biblia inasema aseme shi alikuita juu kweli nous donnons nos corps comme un sacrifice vivant. Aseme tupane mwili yetu kama zabibu iliyo hai. Amen. Sasa ile ngambo ya kizabibu iliyo hai kabisa tulishaka ipana. Esther, mwili yako unaipana kama zabibu iliyo hai. Ndio, amen. Ndio maana siku ya tano nilikuwa nasema hapa, nilikuwa naambia tulikuwa na baombazi, nikasema aseme shi mara mingi huku Kenya tena sana ndio nikutanaka hivi. Aseme Bwana asifiwe, mimi naokoka nampenda Yesu. Amen. Lakini kama tukafuata tuone ile mimi naokoka nampenda Yesu, utakutana kama Yesu yeye peke iko najiuliza, anasemaka ananipenda aye. Nampenda kweli, nampenda Bwana, nimeokoka, nampenda Yesu. Lakini Yesu unampenda namna gani? Mapenzi, mahali kuna mapenzi inaonekanaka, hata ufuchike namna gani. Bwana asifiwe. Sababu mimi kwa naona kule kwa masomo unaangaliaka dada alishapenda ule garson fulani, ndio ni girlfriend na boyfriend. Sasa alishampenda, roho yake inakuwa inapupa, ndamuona tena hai, unajikazaka, unaenda tapita tu kule ngambo ya kwao, uone tu kama utamuona iko pale. Bwana asifiwe. Kama ni kwa masomo unaenda tu jipitisha mbele ya masomo hapo, kama ataniona vizimi napita, kama ndamuona hata unampiga tu hapo licho wale unarudia. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wewe unakuwa tu kule mkwe yako, unawaza sema shie tutaona kama unampenda. Recreation ikafika ile wakati ya break, unakula kimbia mbio. Babe, habari inaenda aje nini? Unafika umeongelesha, lakini wewe hakuna ile wakati. Nampenda Yesu, nimeokoka. Haleluya. Na Yesu anajiuliza kweli ananipenda? Unajua tuko na shida kubwa. Sababu gani? Ile ma relation zetu za dunia zenye ziko tellement décevant, zile zishaka tuvunja roho. Uliendako ukapatia mwanaume roho yako yote, na ule mwanaume wakati ulimpatia roho yako yote, mpaka unakuwa naangalia siku nyingine unamwambia hata unashereza niuzie hata mafuta, na anakuambia ona unapendaka sumbua na wewe. Sasa roho yako ikavunjika, na wakati ulikuvunjikaka kabisa, unaleta ile mapenzi ya vile mpaka na kwa Yesu. Unaletea na Yesu ile mapenzi. Unajua nishakakuwa desi ya kwanza, nikakuwa desi ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, na huyu wa sita naye ananipenda. Sasa yeye ananipenda kweli au siku moja tu ndakuwa mimi naona ça Gabi, à cause de tout ça Jérôme, à cause de tout ça Flavien, à cause de tout ça Albert. Yesu n'est pas Albert, Yesu haiko Albert, Yesu haiko Flavien, Yesu haiko Otieno, haiko Odundo. Odinga. Yesu si Odinga, Yesu
mto. Yesu sio jambo. Yesu ndio Yesu. Amen. Yeye kama anapenda yote, anataka akuone. Ndio ni fresh air ndio benga ipana bisuli. Sisi tuko tunasema ni ndio fresh air. Amen. Amen. Ona ndugu yangu katika Bwana, kama ulikuwaka disappoint na ule na bale, lakini hapa ujifunze kutengeneza ile mapenzi sasa, ukuie ule Bwana sawa na mapenzi yote, umpende na roho yako yote. Juu ule garçon amwikunia yeye ni mtu, lakini Yesu haiko mtu. Na Yesu aanzake bitu sawa Mungu, juu amalize sawa Mungu. Na aanzake sawa mtu, juu amalize sawa Mungu. Bwana asifiwe. Yeye anafanya tu sawa Mungu. Akakutosha hapa, manake ile wakati yenye uko unaona sasa vitu yaendeke, iko nakupeleka mu perfection, anakupandisha ngazi nyuma ya nyingine, anakupeleka hapa, anakupandisha juu. Ndio maana inabidi kufanya kama mapenzi yako yanakuwa kwake na iende kabisa kule. Usikue mtu wa kukua basi na wewe siko unaona tu sagisi Yesu iko sota idesevoir ka siku moja. Yeye hata kulilishaka hata siku moja. Bali ndio alikulilisha. Ndio. Tu n'as pas encore combattu jusqu'au sang. Voilà sifiwe. Anataka umpatie maisha yako yote. Sasa unasema mimi nampenda Yesu, onesha kabisa kama nampenda Yesu. Na mimi wakati ndapita, ndakuwa naangalia si mko kole sere. Kisi mko muna bien. La hayo mapenzi ni ya Yesu. Bien. Kama unatuona tunapita, mtu alipita jana, bakapita tena leo, bakapita tena kesho. Hata kama alitufundisha pasi tusikwe tunasema, lakini tunaonaka mmebatuambia tukwe tunawaza, tunawazia mule ndani. Utawaza tu. Amen. Sasa mbele bakukwaka pamoja. Sasa leo tunaona banapita, tena banarudia, tena banapita, tena banarudia. Si tunaweza kusema. Na ndio vile tunataka Yesu naye wakati utakuwa unapita naye unarudia, sie peke tu mule ndani, tutaikala tunasema amore huyu aishapenda huyu. Hapa wanapendana hapa. Bwana asifiwe sana. Sababu gani? Sababu wao wanaenda tena wakarudia, wakapita tena wanaikala nafasi moja wanakunywa sikri. Wanafanya ile ndio Yesu iko nataka. Na anataka ile wakati umefanya tujitoe sasa shie bote mpaka damu. Haleluya. Ile yenye kama msichana fulani kwa wanamwambia kono, nikaona tena ile garçon hapa, nikaona tena ile kiana anafika hapa, mimi nakata hii kitu yako, lakini magharibi unakutana tena mama pardon mama mara kesho atakuja, lakini kwanza walisema jana na leo alikuja na kesho kisa alisema tu yeye mwenyewe, lakini kesho tena anakuja tena na wakutana. Sasa nikate mikono yako mama vrema pardon, na nilishtuka tu alishafika hapa, ndio na mimi tu nikamsemesha tu arudie. Bwana asifiwe sana. Acha tufanye mapenzi ya kweli pamoja na Mungu mwenyewe anapita. Tuache kudanganya, tuache kudanganya. Uliza sasa mko pembeni yako. Wewe unapenda Yesu. Mpenda Yesu. Iko prouvable. Amen. Amen. Les jetons tout fardeau. Amen. Ninaokoka mpenda Yesu. Mungu ni Bwana, Mungu ni Bwana. Ni Bwana na jabu. Ungali unatoa decision. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Unataka ukafanya Yesu ni Bwana, Yesu akakuwa Bwana, manake wakati unatafuta kuchukua decision fulani, unamuita kwanza, bwana papa, unawaza nilikuwa nawaza hivi lakini wewe unaonaje? Kisha ulikuwa ushamaliza waza na ulishapanga, sasa sana anafika kisha anakuambia hii yayo hapana na hii nayo hapana na hii hapana, sasa utafanya hivyo. Salary yangu hizo pesa zangu mimi wewe tena nilishapanga. Si niliwaza tu takia uavalize, lakini unakuwa unakia vivumola.
Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nasema hapa asubuhi ile wakati Mungu alikuwa anatembea na Musa. Mungu alikuwa anatafuta kuonesha mwanadamu vile fondement ya dunia. Alikuwa anafundisha dunia namna gani ya kutembea ndani ya ile mwisho, kutia malimite. Na udela ya kutia malimite, alikuwa anapenda afundishe tena Musa kitu kenye wanaita kutembea modele ya Mungu, kutembea sawa gisi na kile ke Mungu anataka, the will of God. Amen. Sasa shie tunapoka kweli, unakuya unaenda saa mwenyewe uko unaenda lomba ile the will of God, lakini ukafika kule vile unasema mbona pale unatafuta ingilia sana? Hapana. Hivi sawa, wewe bakia kule, mimi naenda huko nifanye jambo mimi. Mara ngapi ukishaka kuya kulomba ruhusa, kumbe ulikia ndio pana information. Bwana asifiwe. Kuna mara unakuya unasema mimi naenda, acha niende niseme, mimi naenda asema banipatie ruhusa kuike, mimi natafuta fa. Lakini sio nafika kule, wewe ndio wanakuambia ile kijibu wanakujibia. Juu ya ruhusa yenyewe ulienda kulomba. Inakuwa kama ulienda ndio kupana information, kusema tu bajue kama unatafuta fanya vile. Ni kama mtoto anatafuta kuchukua nyumba. Mimi nakumbuka mimi wakati nitafuta toka kwetu niende kwangu. Mimi nafika, mimi naambia babangu. Nasema papa, je pense mimi nawaza kama na mimi nishakuwa mkubwa na inabidi nianze jiorganiser juu ya kitu kidogo kidogo. Amen. Mimi nilikuwa tulikomalaka sheko tuko sawa tunateka sana. Sasa hiyo kudeka, babangu akaangalia, akawaza kwanza, akasema huyu atatoka mwenye etap mara moja avukie aende kwake. Huyu satenda potea kule. Sasa wakati mimi nafika pale, yeye sawa mzazi, anaona vile vyote, anasema hapana. Na japo mimi natumika, niko na kazi ya mzuri, mimi napata pesa zangu, mimi naweza jilipia nyumba, mimi nafanya nini? Nikafanya mabega. Amen. Na wakati nilifanya mabega, nikaenda tu. Sababu nilikia lomba ruhusa, lakini nilikuwa nishalipa nyumba, nishauza kila kitu ya nyumba, sasa ndachia nyumba yangu nani. Na mbele nitoke kwetu nilifanyaka miezi 2.5. Tungali tunapigana mpaka siku nyingine niliendaka tu nikabakia kule kata kia nyua tu. Kata nikatale. Watu wengine dunia yote iko naniambia ukiana na kwa sasa responsible. Lakini babangu tu ndio ananiambia hapana, ningali mtoto nibakie pale. Nikasema hali mimi naenda na dunia yote. Na kweli nikaenda. Mwezi ya kwanza, ya pili, ya tatu, kisha kazi ikaisha. Ilibidi nini? Ilibidi nitoke mwile nyumba, niende mnyumba ya kidogo ya pesa yenye niko nayo. Bwana asifiwe. Na vitu yenye nilikuwa nayo ni vya mingi kushindia nyumba yenye ndakamata. Maana inabidi nipane akose vitu zingine nini. Sasa si mimi nashindwa, lakini sitapenda nioneshe kama mimi nashindwa. Mimi nakuwa na kiasi mama, hapana $100. Bwana sifiwe. Unaanza kupitia kwa mama. Lakini ile tu habari itatoka pale inaenda kule vile wanatafuta mtosha mnyumba, lakini umpatie mafuta kidogo alipe hata ingine miezi 2 miezi 3. Na babangu waka anaitika, mamangu ndio ampatia niletee. Siku ya kunipatia asubuhi mbele aende. Bwana utakuja kesho ndakupatia mafuta ya kulipa nyumba. Amen. Hapana ya kucheka, lakini ile ya it's moqué de moi. Suliendaka pale kwa tusa mwanaambia suliendaka. Sasa ninakushinda lakini mimi tu ndio nimeanza tena kulipia. Na kweli mimi nafika, kisha siku nyingine akaniambia unaona mwezi inafuata na mwezi mwingine mimi sitakulipia nyumba. Juu kama yake bana natafuta nitia mimi sipange, lakini mimi nilikuwa nalipa nyumba ya kupanga. Utabakia. Nikateseka mwezi ya kufuata, kisha ule baye ule mwenye nyumba anakuwa anakuona wewe uliletaka sima ya kujenga nyumba. Wewe uliletaka mlango ya kutia hapa. Toka. Bwana sifiwe. Unahamisha tena vitu yote unarudisha kwenu. Bwana sifiwe sana. Ndugu yangu katika Bwana. Ndio pale kuisoma kitabu ya Nehemia.
sura yake ya kwanza, ya pili, ya tatu, zile zote zinakuwa inafanya nini? Ni vitu yenye iko na kukula wakati, upoteze wakati, kisha kesho wakati utajirendre compte inakuwa nyuma, pengine washakaenda mbele. Amen. Mungu anataka nini? Anataka usizubae na vitu yenye iko hapa kwa dunia. Bile vitu ni vyako. Amen. Banasemaka hivi, watu wanatumikaka. Alisema le travail éloigne de nous 3 vices. Kazi inatutoshaka, inabeba mbali na shie vitu 3. La nuit kuboeka, la misère, kuteseka, mateso, tabu. Donc la misère c'est quoi? La misère c'est pas la pauvreté, c'est ce que tu anasemaka. La misère c'est quoi? C'est tu es sur un chemin, mais tout ce que tu devais avoir, tu n'as pas encore trouvé. C'est ça la misère. Ukosefu. Okay, donc kazi inatutoshaka anui, inatosha ukosefu na inatosha ile kubakia fasi moja. Inatufanya tuende mbele. Sasa wakati Mungu anataka mtu mumisio fulani, mkazi fulani, anakuwaka tayari, anajua kama huyu kwa hii kazi yenye mimi ampatia, kule mbele atakuwa ametosha hizi vitu 3. Na shie sasa tunakuwaka tunafanya nini? Wakati tu unafika mwile kazi, unapenda mara moja bile vitu biishe leo. Amen. Lakini yeye anataka tufanye nini? Tutembee hapa, tena tutembee ingine pa, tena tutembee na tuone kisi tuko tunaendelea mbele. Sasa mara mingi tunapoka tunafanya nini? Tunajiitiaka marafiki. Amen. Na wale marafiki ndio wenye wanafanyaka sasa tufanye chelewe. Kuzuba ni kitu yenye shetani analetaka kumtu mwenye kuna mission yake tayari, juu ya nini? Juu achelewe. Sababu gatsau shetani anakuwaka yeye alishaona kwenye huyu mtu ataenda fikia. Sasa anasema huyu aende kule. Hapana, acha nimcheleweshe hapa. Kugisi ule boss yake, ule mwenye alimuita, amsirikie, amkwazikie, afu huyu mtu afa mwenyewe atakuwa mwile njia kuna teseka. Sasa wakati tunaona unateseka na uko mwile njia, yeye alikwambia ndio njia ya mzuri, unafikaka siku mtu mwingine anasema mimi naacha hivi. Unasifiwe. Nani mwenye yuko mission? Kuna mtu mwenye yuko ameitwa tayari. Kuna mtu mwenye yuko kwa mission tayari. Ona kitu kinakuchelewesha. Ona kitu kinakuzubalisha ni marafiki. Siku moja Nehemia banakia mwambia ate unaona kule kwenu nini kibambazi shabomoka. Watu ya kwenu banateseka. Lakini ona wako mu zone de confort yako. Wako mu comfort zone yako. Lakini ona kwenu bakoni wale wako wanalia. Akachukua uamuzi. Akaenda. Akaanza kujenga. Mstari ya 3 kama wanaweza nisomea hayo ya Nehemia sura yake ya 6 mstari wa 3. Usikie wakati Sanballat, Tobia na Geshem banatuma mtu aende amwambie Nehemia akuye. Inasema nini pale? Nehemia sura 6 mstari ya 3. Hata mwambie inasema nini? Tutasoma Kiingereza na Kiswahili. And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Yeah. Why should the work cease, whilst I leave it and come down to you? Kiswahili. Na mimi nikatuma wajumbe kwao. Akatuma wale wajumbe. Ni wajumbe wenyewe walimtumia. Walimwambia mwende mwambie Nehemia. Na Nehemia akajibia. Akasema. Nikasema, hii ni kazi kubwa ninayoifanya mimi. Yenye niko nafanya mimi. Hata nisiweze kushuka. Hata siwezi shuka. Unaweza tachi hapa. Bwana asifiwe sana.
Unajua kitu ya kwanza ya kabambi ingine yenye inafanyaka uko unazubaa ni sababu haujue kazi yenye uko nayo. Unawazaka kazi ya Mungu yenye alikuitia iko tu inafanana na ile kazi yako ya kule. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu yenye wanaitaka commutativité mu mathématique. Sijue kama njoo nini commutativité. 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 1 plus 1 est égal à 1 plus 1. 1 plus 1 plus 2 est égal 2 plus 1 plus 2 1. plus 1 plus 1. Pale ninaanza matematiki ile ambayo mbaya watu wamependake. Haleluya. Maana yake nini commutativité? Hata niseme modele nyingine. Kama kuko kazi yenye unaweza kuwa nayo yenye inaweza saidia nyingine, lakini hii nyingine hayo kama unaweza itasaidia hii itakuwa inaenda ya mwisho. Job ya Mungu hakuna commutativité. Amen. Mie kazi yangu ya mikono ndio itasaidia kazi ya Mungu. Unasema kazi ya Mungu ndio itasaidia kazi yako ya mikono. Juu Mungu anatubarikiaka juu utoshe zile vitu tatu yenye nilisema. Utoshe anui, utoshe misère na utoshe stagnation. Bwana asifiwe. Lakini shie tunawazaka hii kazi yangu ya kimie ndio itaendelesha kazi ya Mungu. Huko siku mwa alisemaka haikukwaka mguzuri, lakini akasema hata kama mkanyamanza mimi ndalamusha hizi majiwe ipanze sauti. Bwana asifiwe sana. Unajua ni wakati gani? Ni wakati yenye mimi Gabi bananiambia ona, unajua kama wewe ndio mwenyewe uko ku programu ya kesho na mimi natafuta pastor, unaweza nisaidia kesho niko na kopi kule town ya mzuri. Sasa siwezi ikosa. Bwana asifiwe sana. Na mimi naikosa. Kisha mimi naenda kule vile nako na mimi naikosa tu. Na nilifika. Bwana asifiwe. Jua Mungu lakini akuanzaka atuambie tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni kisha ya dunia kisha ya mbinguni ndawapatia. Lakini akaanza tafuta kwanza ya wapi? Ya mbinguni. Kuko saa yenyewe mtu anakwaka niko unasema hivi. Inakuwa sasa ni escroquerie. Escroquerie kufanya. Inakuwa kama inakia kuibia. Amen. Ase ona tule bweusi anatosha Kongo, anakuja hapa, aanze tuambia, aseme tafuta kwanza ufalme wa mbinguni. Na japu atanilipia nyumba mwisho wa mwezi. Atanikulisha watoto wangu. Bwana asifiwe sana. Lakini pima kwanza tafuta ile ufalme wa mbinguni. Sasa uone jinsi zile vitu vingine zitakuwa nafanyika, wewe mwenyewe unashindwa na kuelewa. Parfois nous pensons que la prestance Dieu yenye itaacha tunafanya vitu vikubwa, lakini tunakuwa tunaenda pembeni. Yenye itaacha tunafanya vitu mkubwa ni ile kukua kwanza mu presence ya Mungu. Ukishalobana nayo sasa uende pima ile yako. Unakuwa na upako yenye kwe inaleta kibali, na ile kibali itafanya nini? Itafanya ukokote mingi. Amen. Bakristo mingi nous ne sommes pas attractifs. Juu ya nini? Sababu tunapimaka kwanza yetu. Unashindwa kuvutia, hauvutia yake sababu unapimaka vyako. Ukishapima vyako, ikafika pale mbele unashindwaka. Ukishashindwa, unapendaka urudie tena. Na wakati unarudia tena, si mbele ulikuwa unaonesha watu kama hivi ndio mimi naweza. Sasa unarudia na ushakia sema kama unashindwa. Wende bakutume sasa, kisha kesho tena ukienda vingine waambia seme mimi ndio nafanya hivi, atakwambia huko farse. Wewe tu la kwanza tulikuambia ka wende ukasema utabifanya ukifanyaka. Kama tuko tunasikilizana. Hii tuko tunasikilizana mzuri. Mara mingi vile ndio tunashindwaka. Na vile ndio ile ukubwa yenye tunapaswa kuwa nayo inapoteaka. Mama Recho, unaona mimi najua kupika. Nikapika hapa wali maragi. Utakula mpaka kesho, napenda na ingine nikuuzie. Wanakuja sasa kesho wanakia kula ile maragi kutana ile mchele inalungula. Asa mimi. Basi najua kupika hiyo. Mwe unaingia hapo. Ile kitu inafanya
anashusha. Kesho sasa mimi nakuya. Unajua mimi nyama. Kwa Mungu anasema maragi niliuza 20 shillings 20 bob. Sasa hii nyama niliuza 800. Niharibishe. Hata tunapiga mimi peke na basi vipite vile. Utakia tu atakukula. Bwana sifiwe sana. Ni vile tunakuwa tunapitisha wakati mubitu yenye kitu kama niseme rahisi reja lakini nakukula wakati. Na zingine zinatokana sana urafiki tu. Tunakuwa tunajenga kwa urafiki hapa, afu kana kushauria, kisha kushauria kule kwa unaenda kasi unataka tu kula wakati. Unasahau kama uko na mission kubwa. Biblia inaniambia hivi, aseme dunia yote mzima inangoja ufunuo kutoka kwa wana wa Mungu. Wanasema wana wa Mungu, lakini desolation ni nini? Sisi wana wa Mungu leo tunakuwa tunaangalia dunia njoo ituletee revelation yao. Wakati mimi nikafika fasi, mimi ndio ninapaswa anza sema. Bwana asifiwe. Amen. Unajua wakati walisemaka kanisa, Ecclesia, definition ya Ecclesia, definition. Ile maana ya Ecclesia ni kusema nini? Kikundi ya watu ambao watakuwa wanatwala decision sur l'affaire de la cité. Affaire ni vitu. Manake zile mashida fulani ziko katikati ya watu, bali semaka Mungu ile ide ya Yesu kufanya kanisa, kusema Pierre, sur toi Pierre je bâtirai mon église. C'était comme dire Petro, juu yako Petro nitajenga kanisa langu. Ni kusema nini? Petro, juu yako nitafanya kukue filosofi, kukue hiyo akili yenye itakuwa najenga watu wenye watakuwa wanakamata ma decision juu ya community fulani. Hiyo ndio kusema ecclesia. Sasa shie leo tulishaka ikara tunakuwa sawa gisi batu wachukue ma decision afu shie kanisa tuaplike. Ni sababu gani? Hatujui kile kitu kenye tuko tunafanya au ile kazi yenye tuko nafanya. Ndio maana Nehemi yeye akasema, j'ai un grand travail, je suis dans une grande ouvrage. Niko na kazi kubwa, niko na jenga kitu kubwa. Bwana sifiwe sana. Na hii kitu kubwa niko mimi najenga, siwezi shuka. Sababu nikashuka itakuwa iko nanipitishia wakati. Na sitapitisha wakati sababu tu nilienda sikia shauri ya Sanballat, Tobisha na Geshem. Kuna siku nilikuwa waona na mkaniambia kama mie sitaweza hii kazi. Ona sasa nafika juu, nyie mnashindwa, mnaanza nitumia baki. Jua ni hatua zake vile. Mungu, acha roho ilikuwa juu ya Nehemia, iko juu ya ndugu yangu ambaye anakuwa mahali. Wakati yote mtu ataleta distraction, wakati yote mtu ataleta wito fulani, acha nibaki kwa hiyo ambayo kazi yako, nibaki kwa msimamo, lakini siende kupita